Shalom, menjual-jual man banta, perpulungan sekeliling Tuhan. Jumpa kita ibas PJ Jenta, PJJ tanggal 10 Oktober 2020 sada. Pengharapan kami, kerina kami ibas sehat-sehat, jangan ibas paksenda, banci kita raduras, muji ras mempermuliakan Tuhan arah PJ Jenta. Mari lagi si benakan, si puji Tuhan, rendah kita arah kitab mendenden GBKP nomor 338. Ajar aku menggelar lanuri pujian kami dalam bernadi-ngadi biasa selengat tendu jujur keluman baku teguh pagulah terulu kuasa ras Minggu mantedeh numan bangku suari berni ijagainu belingkal keklengendu ira susah numpang aku tereboh aku Bandung interusur penampatmu tenang teningku. Si pesikap pusukta mari ras kita artoto kita. Jahwe Bapa kami seringan bas kini rajan surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan, igijapkan kami kelengati Tuhan singarak-ngarak kami. Ibas kami dalani kegeluhan kami bas sada warenda. Ikut ras pendahin kami yar arak Tuhan. Te kami bas paksa endape. Tetap kami gejapkan kelengatendu banci kami nembah mujikam arah PJJ kami. Bapa ngerana kam, kita ikan katandu tuhu-tuhu banci persingeti, banci pegegehi, banci pelimbarui pusuh kami pribadi lepas pribadi. Pakaikan kemahandui bas paksenda. Benarkan kami, PJJ kami bas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata dibatasi jadi bahan ogenta ibas PJJ enta. Ibuat ibas Kejadian 2 ayat 4b se ayat siwa. Kejadian 2 ayat 4b se siwa. Yogekan kami manbanta. Peken ede. Sanga dibatan jadikan krina sinasalit. Lengalit kaipe itro doni. Lengalit benih ersuli. Arkiteken lenga ipususur di bata udan. Janah lengalit ICP ngusahai tanah tapi mulai meturah ulu lau ibas tanah. Janah eme erbahanca maka enggo litap kerina tanah ibahanna. Ibuat Tuhan di batas sitik abu tanah ijadi kena jelma. Iembus kena kesah kegeluhan kubas igungna. Maka mulai menjelmandai ngeluh. Kenca bage ibahan Tuhan di batas ada pekan Eden arah timur. Jana ijeme itama kena manusia singgo ijadi kena ijadi kena bagi-bagi batang kayu si mahuli. Turah ije jana buah nape mahuli. Di tengah-tengah pekan lit turah sada batang kayu si mereka kegeluhan. Rasada batang kayu si mereka pemetah karena si bujur ras si jahat. Terjenjenda pengogen karena kata dibata. Senina rasturang kegelengan Tuhan ta Yesus Kristus, temanta ibas PJJ ta sekalienda, Tuhan dibata erdahin aluratur.
enda terkait ku garis-garis besar pelayanan GBKP si jadi acuanta ibas rebahan program-program setiap tahunnya. Adi sepediatekan pemain sepak bola, enda sada olahraga si cukup i boy peminat na idoni enda. Ija sada tim enda lit 11 kawak, tapi gelah baji memenangkan pertandingan. 11 pemain enda lah cukup hanya mengandalkan fisik na megegeh. Entah pe individual skill si mahuli, entah mahir menggiring bola kujah kuje, tapi si terpenting ibas permainan bola strategi bermain ras kerja sama ibas tim. Bagian penting na strategi ibas pertandingan sepak bola. Ibas pelayanan gereja tapi perlu kalau strategi rencana pelayanan guna kini raturan pelayanan ras pengarapan tapi tercapai gol pelayanan. Strategi pelayanan endang go igariskan adibas gereja gelarna garis-garis besar pelayanan GBKP segala ratur krina perdalanan pelayanan. Perpulungan sekingi Tuhan dibatasi sembah kita dibatasi silit ibas kini raturan. Ibas kitab Kejadian diturikan karena kisah penciptaan dibata nepa alu kini raturan. Kisah penciptaan siturikan uga dibatan jadikan langit doni ras krina isina alu ratur ras muhuli. Janah bas teks enda bahanta iturikan makana Allah sendiri yang menjadi perancang ciptaannya. Allah sebagai kreator yang membentuk dan yang memberikan kehidupan. Dibatas simpuna kegeluhan tak enda lit ibas kini raturan. Maka ibas sada Korinti 14 ayat 20 nina lakokanlah krina alu metunggung dengan ratur. Kegeluhan ta lit min ibas kini raturan. Ratur kita ibas kegeluhan ta. Ratur kita ibas pekena-kena doni tinepa di bata. Kepekan ratur sidahikan kita adi kegeluhan tapi lit ibas kini raturan. Baca si bayangkan perpulungan sekengi Tuhan. Uga ibas kegeluhan ta ibas jabu adi lalit kini raturan. Tentu banci rontang krina. Guna ratur tentu lit kapi aturan. Ibas lalu lintas lit aturan adi lang banci bahaya. Ibas kegeluhan pilit aturan erpalaskan kata dibata uga kita endang geluh bagi singan nati Tuhan. Ratur ersembah, ratur ibas ngaturukan jabu, ratur ibas pendahin rasidebanna. Kini raturan tuhu-tuhu perlu ras penting di tengah-tengah kegeluhan ta. Si pediatekan bahan PJJ ibas ayat 4b ayat 6 dibatan jadikan krina sina salib. Ibas kitab Kejadian 2 lah ituliskan kronologi karena uga dibata nepalangit terus krina isina. Tapi jelas ikatakan maka dibata sinjadikan sina salib. Ibas ayat 5 ikatakan lengalit kai peturah idoni, lengalit benih arkitekan lenga ipu susur dibata udan kudoni. Janah lengalit sing kuasai tanah tapi nggo mulai turah ulu lau ibas tanah sirbahan calitap tanah lau sak perluna guna pertumbuhan sinuan-sinuan adilalit lau benih sila benih ela banjir suli lau tah udan dibata kap simpu susursa. Tentu enda banci sinimpe uga dibata nepa doni enda ibas kejadian sada ibas waris pemenah sah waris penamkan. Tuhu-tuhu lit ibas kini raturan. Ibas ayat si pepitukan dibatan jadikan manusia. Kata si gunakan ijenda ijadikan tapi membentuk kata yatsar. Kata enda biasanya digunakan guna menunjukkan sebuah pembuatan kudin tanah. Uga skala pembuat kudin tanah membentuk kudin tanah alu merancang
tutus iardahim telaket jana ibahanna sesuai rasura-surana. Bagian pe gambarkan di bata ibas nepa manusia. Ibuat di bata tanah, ibentukna bagi tempasna, jana ipegeluhna. Bajis pediantaikan ibas Yesaya 64 ayat 8. Nina bas Yesaya 64 ayat 8. Tapi kamu kap Bapa kami, oh Tuhan, kami tanah dah janah deskan skala pandai kudin ita pandu kami janah ipediantaikan ibas Mazmur 130 siwa ayat 10:5. Tupung tulan-tulanku ijadikan alu megermet isusun ibas bertin nanengku. Asumrah belinna aku ije alu la ise pe metaksa. Ije pe idah dunga aku. Ije da tridah makana di bata ngerancang sa kegeluhenta dengan sangat teliti, cermat. Manusia itepa ibas tanah nari. Ena pe ngatakan ca di bata simbreikan kesah man banta, maka kita ngeluh. Tapi ingat, daging ta enda ibuat ibas tanah nari, ijadikan ibas tanah nari. Ingatkan maka kita sementara kap menca, lip pagi masana kita mulihkan ku asal tanube. Iberikan di bata pe kesah man manusia, eme kesah simbreikan kegeluhan. Ibas diri manusia, ibas diri talip kesah di bata, simbreikan kegeluhan. Gelah banci manusia ngusahai, njagai, rasumpak kena-kena kerina tinepa doni ena. Maka ibas ayat 8 rasiwa tersingit jai karena pekan Eden. Kencadung di batan jadikan manusia, ibahan di bata sedap pekan i Eden arah timur. Jana ije meitamakan manusia dai. Manusia singwi tepanan dai. Ibas taman Eden dai ibahan di bata kayu si muhuli. Buah nape mahuli guna banci ipakai keperluan kegeluhan. Jana arah teks enda pe sida uga di batan jadikan doni enda tuhu-tuhu sekrato arkiteken si arah kata di bata si bikin kita dengan enda pe selaku anak-anak tinepa di bata iarapkan kita pe mencintai arngena ate nang dangi kiniratuan. Gereja na GBKP ngoling ngelitkan GBP endam si katakan na garis-garis besar pelayanan. Si tujunna gelah lit kiniraturan ibas kita rebahan rencana pelayanan. Sekpe kutujun si mahuli. Ibahan pe ibas bentuk garis besar. Eda tentuna lit dengan peluang mandunggun klasis modraman guna banci pe berkreasi, kreativitas je banci lakukan berinovasi, rikutkan kondisi wilayah pelayanan masing-masing, rikutkan garis besar pelayanan GBKP, fokus sasaran pelayanan ta generasi muda menjadi berkat. Tahun enda, jana ibas tahun 2022 nina fokus pelayanan ta rikutkan garis besar pelayanan ta. Jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan. Maka ibas tingkat modraman klasi sebagai perunggun. Ijenda kari sasaran program ugan jadikan jemaat jadi pelaku aktif. Ugar tram nasi buat begini bas dahin-dahin pelayanan. Tentu eda kari serumuskan ibas 3 program guna tahun 2022. Gerejanta khusus narunggun helpetiap secara kelembagaan gerejanta ngosi tuduhkan muat bagiin kam perpulungan guna kiniraturan arah litna evaluasi pelayanan tapi iglari musyawarah warga sini runggun. Maka si pesikap kepengurusan ia turkan PJJ kerinana guna kepengurusan baik PJJ kategorial lit unit pelayanan majelis runggun pe aluratur arsidang segala banci pelayanan ia turkan sikap kerinana. Gereja perlu ngaturkan rencana-rencana rastujun pelayanan.
kini raturan singena ate Tuhan tentu ipake kena kita kerina guna buat bagin. Guna kini raturan ipakaikan kita kerina. Lid kerina bagin ta ibas pelayanan, matak tugas ras tanggung jawab ta. Tentu selaku jemaat teratur kita ibas ngikuti ibadah. Teratur kita nahkan tanggung jawab ta, terlebih-lebih persepuluhan ta tiap bulan enda silakokan. Lid aturan-aturan singgui putuskan sikutkan. Janah lid kini raturan ibas kegeluhan jabu, ibas pendahin rasilibanna. Tentu enda mesingena te Tuhan silakokan. Arkiteken di bata sir tuhu-tuhu lid ibas kini raturan. Janah teridah arah pendahin di bata. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Mari ras kita ertoto kita. Bujur ibas katandu si begikan kami Bapa si dem alu kini raturan. Ya jarindu kami ngeluhkan kegeluhan kami pelit ibas kini raturan. Ratur ibas kami sembah man bandu. Ratur ibas kami dahikan dahin kami. Ratur ibas kami ngaturkan jabu kami pribadi pas pribadi. Endam pengarapan kami Bapa, ipasu-pasu dukrina perpulungan du sindegahkan katandu. Artoto kami basada gelar, anandu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sisakan persembahan pengatakan bujurta, si puji Tuhan arah kitab denden GBKP nomor 420. Sagedeh ras pengasuhan kami neken persembahan endesken kami badu Tuhan alu dem keriahan ajari kami ngergaken kalet taras dinilikan perbahanan Tuhan dipermuliakan. Bengket kita ku pertoton syafaat. Pertoto kita karena persembahan ta bagi pisyapat ta. Mari taduras kita artoto kita. Bapa seringan bas kini rajang surga, malam mati kami Tuhan bas paksenda banci kami melakukan PJJ kami. Guna banci kami tuhu erlajar karena kata di bata. Kegeluhan kami iblim barui Tuhan. Rengasupna kami berikan diri kami. Guna banci ngeluhkan kegeluhan kami aluratur. Ngeluhkan kegeluhan dahin kami, pelayanan kami aluratur. Sebab si tandai kami, si sembah kami di bata selit ibas kini raturan. Bapa sini surga, pasu-pasu kerina perpulungan lu. Ibas paksa endape alu tutus ngasup ia buat bagiin guna kemuliaan Tuhan. Pasu-pasu kerina keluarga-keluarga, terlebih-lebih jemaat GBKP Runggun Helvetia. Pengarapan kami bas waktu-waktu sirhena. Banci kami pulung, banci kami pedempa ayo radu ras muji ras permuliakan kami. Baik ibas PJJ, PA, bagai ibadah minggu kami. Enda pengarapan kami Tuhan, MK kami di batas serdahin, guna banci mereka pemulihan, nangdangi doni enda, nangdangi daerah kami enda, gelah kami pe banci ermeriah ukur muji kami. Bas paksendar toto kami nangdangi kerina perpulungan du, selit ibas terbagi-bagi persoalan kegeluhan, selit ibas sakit pinakit, endeskan kami kubas tan kelengati Tuhan jamah daging kulana. Megegeh ia tetap berpengarapan man Tuhan. Kam tetap si memberikan semangat man bana. Guna banci yang lawan pinakit selit bas daging kulana. Lah kami lupa toto nang dangi senina turang kami keluarga kekelengan kami Bapa Ruth Sinulingga. Bagepe nandi Riando Tarigan. Bagepe nandi Mega Giting. Sibas paksa endape litbas keadaan kurang sehatna. Pengarapan kami Tuhan kelengatendur dahin di tengah-tengah kegeluhan kekelengan kami indah. Alu metro ukur mindo kami man bandu perkuah hatendu. Kami simraikan kesehatan nang dangi senina turang kami indah.
maka kerina pe kami meriah ukur malam hati kami. Dan kita kini gijapkan kami kelang hati Tuhan, ringan di tengah-tengah kegeluhan kekelengan kami enda teluna. Pasu-pasu kerina perpulungan dupe, silai belaskan kami. Adilit sakit pinakit pas daging kulana, mekuah hatimu, jamah Tuhan. Pakaikan tamar si pakai kena, begebek, kerina tantan sing rawat ia pe tetap diberkati Tuhan. Kerina persoalan kegeluhan kami, persoalan jagu, persoalan ekonomi, kerinana, Tuhan mendaskan kami kubastan kelengat tendu, pegegeh hindu kami, berikan dukiniulin, te kami. Bagi simuhuli banci tetap diberikan nunang nangi kami. Pengharapan kami, kegeluhan kami, pelayanan kami, rikut ras jabu kami pribadi lepas pribadi, indeskan kami indai basa da gelar Anadu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dage raduras si puji Tuhan, rende kita rah kitab denden GBKP nomor 262. Seulina Tuhan sina pasang ras isina pekrina rikena bantang sekan bujur dagi bana arah krina Artoto kita bagi senyajari Tuhan Yesus manajar-ajarna ninta dagi anu ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarnu ipo badiamin, reklah min kedrajanru, seklah min pratendu bas dunia indah begini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah endah. Alami salah kami, bagi nyalimi kami salah kalah tempat kami. Oleh Bapa kami kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kami si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berjuah-juah membantah kerina perpulungan setinggi Tuhan. Terpuji Tuhan ta, ibas Yesus Kristus. Musilakokan pejijenta, alu mohuli ibas paksenda. Tuhan si masu-masu kita kerina.